Tayo lang tayo ulit yung stay. Ayan, perfect. Okay, ready? Sige. Smile. 3, 2, 1. Yung katawan mo, medyo ipasok mo papunta sa akin. Yan, yan. Okay. Ready. 3, 2, 1. Ayan, sige. Medyo mag-lean kang konti-konti forward. Yan yung head mo dito sa kamay ko. Hop, sobra. Eyes mo dito. Ayan. Yan, ganyan. Ganda. Ready. Yung ginaganon yung ano, para magwasiwas yung ano mo. Ayan, ganyan, ganyan. Simulan mo sa ano, simulan mo sa likod. Tapos harap ka papunta sa akin. Okay? Usog ka dito sa right side pa konti. Dito sa. Yan. Yan. Ready? Titwist tayo In 3, 2, 1, go. Right. From behind. Yan. Yan. Perfect. Pwede na. Usog kayo dito konti. Ha? Yan. Yan. Perfect. Underdressed siya. Yan. Sige. Ready. Go po. Ganun bang ito ba pa ako? Pa? Hindi po nga pa. Sige lang. Sige lang. Ayan. Okay. Ready? 3, 2, 1. Okay. Perfect.